फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो वीडियो देखि पारुथिबे ये होछन मो सानो भाई सानो आई आपण माने के देखि नथिबे आज फर्स्ट टाइम पे देखिले तांको माने गोटे टास्क दबा सी आज मते गोटे एमिति प्रश्न पचारिबे जहा उत्तर मु देई परिबिनी जदि न देई परिबि ताले मु हारिबि पचार न हଳ କଲି ଗିରା ଗିରା ବୁଣିଲି କଳା ଜିରା ଫୁଟିଲା ନାଉ ଫୁଲ ଫଳିଲା କରମଙ୍ଗା। याद नहीं आ रहा गाड़ी बंद गाइस हଳ କଲି ଗିରା ଗିରା ସିଆରେ ବଳି ଜଳେ ଗିରା ଗିରା ବୁଣିଲି କଳା ଜିରା ଉଠିଲା ଫୁଟିଲା ନାଉ ଗଛ ଉଠିଲା କଳା ଇଏ କରମଙ୍ଗା ବେଳେ ନାଉ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ଖସା ନାଉ ଫୁଲ ଭଳିଆ ନୁହଁ ଖସା ଗଛ କରମଙ୍ଗା ତା ଫଳ ଭଳିଆ ନୁହଁ। सो गाइस फाइनली आपण माने देखि पाथुबे आम माने आम फैमिली समस्त एते टैलेंटेड माने मत समस्त क्वेश्चन ही माने हरि दउछंती मु भाबे जे मु सबटु ज्ञानी किन देखिला बेलकू मो बो मोटो अधिक ज्ञानी आ मो बोटो अधिक ज्ञानी मो सानो आई आपण माने देखि पाथुबे आज वीडियो आपण माने आपण जदि भल पाए देबे आपण सब बेले मो सानो आई देखिबे बाय।